Your proposal, after put an RPI, the proposal said for 5 hearts. They have built 8 hearts. No one has gone down. The hill cutting also, the flying squad has said that there has been some discrepancy. But there is no action plan. Like how Xavier has raised question. There is no action plan. Now it's almost been 2 years of my joint inspection. Faithfully I have been asking you. I am not made any drama, I am not made any scene. But this is our village. You are elected to take care of the village so that there is no illegal activities happening. Tomorrow, if any resident builds something somewhere, someone puts a complaint, you go quickly and stop it. But what about big owners, big construction people who do illegal things? You see, Anjana, what is happening? Everything is illegal. No action is taken. That whole place. So, Sarkar sir, can you assure me before your tenure ends, in 15 days, can you, with the citizens who have complained, do a joint inspection? In 15 days, I'll repeat sir because I know you are distracted. In 15 days, can you do a joint inspection before your tenure ends? It's my humble request because it's very heartening to see what's happening in the village. That's my first point. So the MLA of NQ and Taliban is following up this CM. It's a smart city project. So that is already taken note and they have issued notice to stop discharge what they are doing from the Division 27 sewage pipe. Regarding the completion of the work, let it get completed because they are still illegal retaining walls. The encroachment is being removed. You might have seen Thomas Miller, you might have seen the Sonali, you might have seen other areas also. Even bigger part, they were resisting, but we said nothing to it. We cannot allow your sewage to go in there. So even their area was corridor, you have noticed. Yesterday we had one inspection near Kerala Cafe and the Bravo, so there is a small portion which they were resisting. So we have told him within a week that work also will be started. So there is an ongoing work regarding smart city. WRD is the main agency which is executing for smart city.
after community. Once that is done, I think your issue of discharge from flash complex or from the school or wherever it is, those will be taken care of. ते म्हणटा की बसी बंद करा म्हणून स्मार्ट सिटी जाता. दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस, एब्सोल्युटली. एंड हेंका कोण एटलीस्ट कम एंड आस्क देम नो, ऑब्जेक्शन दिया म्हणले, ऑब्जेक्शन दिले. तेजे उपरांत कितें कोण हें कोण एकलो लेगून ट्रान्सपोर्ट हितून कोण एकलो तरी येवन उलयला. आमी पंचायतीन येयलेली, कोणे न्यूजार येयलेले सीएम येवपाचो आसलो म्हणून. हे रावले बाबा, कोण आमकां सीएम मेळटलो, कोण आमकां मिनिस्टर मेळटलो. पंचायत वो सेक्रेटरी पळय आहा तो म्हणटा तुमी ऑब्जेक्शन फायल केला ना, आमी पळोवन घेतले. अरे पळोवन घेतले म्हणून सांगा मरे आमकां कितें, आमकां पेपरान गावता डायरेक्ट. दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस. सो तुमी आतां कितें करतले? आतां तुमचें आयकून पंचायतीक आमी ऑलरेडी आतां एक लेटर बरयतले. ऑलरेडी आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली आसा. इवन तेजी कॉपी मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय दितले. तुमी आमदारा कडेन गेल्ले? हय, आमदारा कडेन गेल्ले. तेणी कितें सांगलें? तेणी सांगलेलें की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेता म्हणून, पूण अजून घेतलेलो ना. सो तुमी वाट पळयतले? सो तुमी आतां तुमचो कितें एसोसिएशन हो कितें फॉर्म केल्लो आहा हे सिटी बसींतल्या? ऑलरेडी थ्रू एसोसिएशनाचो आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली सगळी ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी. आफ्टर नोटिफिकेशन एक 2 दिसां भितर आमी ऑलरेडी हे केल्ले, ऑब्जेक्शन फायल केल्ले तांकां. सो तुमकां तेणी अशें म्हटल्यार की ते तुमच्यो बसी पॉल्युशन करता सिटीन आनी ते इलेक्ट्रीक बसी पॉल्युटेड जावचे ना अशें म्हणून? तशें कांय सांगूंक ना. सो तुमी बंद करपाक दिवचे ना? आमी आमचें बंद करूंक दिवचे ना. आनी लोकूय बंद करूंक दिवचे ना. आमकां लोकांक आमचे बसी जाय. तुमी नये बसी घाला, कोण ग्रेस्त आहा त्या बसींनी बसतलो. पूण आमच्या लोकांक आमचे बसी जाय आनी आमचे बसी बंद करूंक आमी दिवची ना म्हणून आमी ठरयलां. हिंगा तेच प्रपोजल आमी पंचायतीन ग्रामसभेन आमी तो रेजोल्युशन प्रपोज केला, सेकंड केला आनी आमी पास केला आमच्या ग्रामसभेत. जेन्ना आमी आतां सरपंचाक विचारले, तो म्हणा रोड एक्सिडेंट जाता, तो म्हणालो त्याने पुटअप केला. व्हॉट इज युअर से? आता दिस रोड इश्यू हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर व्हेरी लॉंग टायम. आमी पळयल्यार जे तालिगांवचे रस्ते आहा इतले पिड्यार जाले. आमचे फुडल्यान पासून चर्चीक इन फ्रंट ऑफ द चर्च असो पासून थिंगा ऑड्डे आहा, पूण फिलअप कोण करिना, टचअप कोण करिना. ते आतां रावता ते सँक्शन जातकच इतले जाण पडोन वयता. प्लस स्पीड ब्रेकर इज नॉट पेंटेड प्रॉपरली. जे सायनेजीस आहा सारके ना, स्ट्रीट लायट सारके ना. सो इट इज समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम आय एम पार्ट ऑफ द रोड कमिटी. चांगला पासून सगळे लिस्ट दिला. अजून पासून चर्चीच्या फाटल्यान जो रस्तो वयता वयल्यान ऑडशेला कडेन, इट इज सो डेंजरस. देर आर सच बीग पॉटहोल्स. सिनियर सिटीजन्स रायड द बायक, पीपल वॉक ऑन दोज रोड. पूण ते बील आसपाक जाय न्हू करपाक. they have the power to do it because they are elected. They can put the pressure. If you have to just summarize the Gram Sabha and the Panchayat, Taligaon Panchayat Gram Sabha today, if you have to just summarize it, no, in one word, it's a farce. Farce म्हणजे कितें? नांव तेणी ग्राम सभा करूंक जाय म्हणून कोत्ता. आमी उलयता ते कोण आयकना, कोण कांय एक्शन घेयना, तेच बोन उलयता. I'll give you a simple example and close this subject. आमी म्हणलेलें कोण एकलो मनीस आहा थिंगा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन कोत्ता, तेणी इल्लिगल आख्खे रिसॉर्ट बांदला, आख्खे हिल कटिंग केला. आमी म्हणलेलें आमी कंप्लेनींट तुमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घ्या. हेणी कितें केलां? आमकां आपयनासतना इन्स्पेक्शन केलां आनी रिपोर्टान तांकां जाय तें बरयलां. अरे कंप्लेंट आमी दिल्या, आमी आसूंक जाय इन्स्पेक्शनाक न्हू. आमी सांगूंक जाय बाबा आमची कंप्लेंट कितें, हें हिंगा कितें आहा. आमकां आपयनासतना इन्स्पेक्शन ते कोत्ता, रिपोर्ट काडटा आनी सगळें बरें, ऑल इज वेल म्हणटा पंचायत. समजलो न्हू. लोक हिंगा मोत्ता, गोरवांक लागून मोत्ता, सुण्यान घास मारून मोत्ता, कितें जाता तें जाता. पूण पंचायतीर ग्रामसभेन येयल्यार सगलो लोक म्हणटा ऑल इज वेल. तोय जाता. दॅट इज ऑल that happens in this Taligaon Panchayat. Okay, thank you. Thank you so much. आज ग्रामसभा झाली, किती विषय मांडले आणि किती रेझोल्युशन? पयले सुवातेर म्हजें नांव जानू रोजारियो, सरपंच ऑफ तालिगांव. आमची आयची जी ग्रामसभा जाला ती आमच्या टमाची निमाणी ग्रामसभा. आणि ते ग्रामसभेक जे लोकांनी आमच्या तालिगांवच्या लोकांनी आमकां तालिगांवच्या गांवांक सपोर्ट दिला, ताका लागून हांव तालिगांवच्या लोकांक पयली सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची मॅडम बाय जेनिफर हिच्यांनी तो डेवलपमेंट तालिगांव जाल्लो आसा. आनी आमी
लोकांक तालिगांवच्या लोकांक सांगलेलें आसा डेव्हलपमेंट कितें कितें केला तो तेकाच लागून हांव मॅडमीक चड देव बरी करूं म्हणटा कित्याक ह्या टर्मान तुवें जायते डेव्हलपमेंट आमच्या तालिगांवान हाडला म्हणून आनी हांव सरपंच आनी हे आमची टीम तिका चड देव बरी करूं म्हणटा. आयचे मिटिंगेन आमचे मेन इश्यू आसलो तो बजेट कित्याक बजेट आमकां मार्चान कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या उपरांत आमकां बजेट पास करूंक जावंक ना म्हणून आमी हो आतां बजेट पास केला 2 म्हयने फुडें. सो तस ते लोकांनी जशें सजेशन दिलें कितें प्रपोजल दिले आनी ते आमी हे केलें. आनी द डेव्हलपमेंट एंटायर डेव्हलपमेंट जे आसा ते आमच्या अग्नेल बाबान ग्रामसभेक सांगलेलें आसा आनी तिचो ग्रामसभेचो आमकां सपोर्टूय मागलो. बजेट 22 lakhs 22 crores 22 crores 20 बजेट आसा. तुमकां जाय जाल्यार बजेट कॉपी घेवंक 22 CR 22 CR 26 lakhs 6 लास्ट इयर कमी आसलो कित्याक आतां टॅक्सूय वाडयतले आमी आफ्टर 5 year टर्म इन फ्युचर जितली बॉडी येता ती टर्म वाडोवपाचें आसा म्हणजे 10%. सो ताका लागून आमी बजेट एडिशन केलां. सगळें टॅक्स रिव्यू करता आफ्टर 5 years वी आर रिवायविंग ऑल द टॅक्सीस वीच आर इम्पोजिंग बाय द पंचायत. सेवेज आतां तुमी आमच्या अग्नेल बाबान सांगलेलें सेवेची प्लॅनिंग कशें आसा ही इज फॉलोईंग अप द मॅडम ती यू नो ईच एंड एवरी डेव्हलपमेंट पूण तेणें सगळे डेव्हलपमेंटाचेर सांगलेलें आसा कशें आमी डेव्हलपमेंट सेवेक वयता इवन द हेल्थाचे सगळे इश्यू क्लियर केल्ले आसा ग्रामसभेक. जितले ग्रामसभेत आमच्या लोकांनी आमकां क्वेश्चन केल्ले आसा एंटायर 5 वर्सां तितले क्लॅरिफाय आमी केल्ले आसा. सो आनी कांयच जाणो आतां हालींच कितलेच एक्सिडेंट जाता आनी लोकांक एक्सिडेंट जावन तुमच्याय गांवांत फाटीं फस्टारूच कोण मेल्लो आहा. तुमी रोड सेफ्टीचेर कितें हें घेतलेलें आहा स्पेशल हें प्रिकॉशन? आमी रोड कलेक्टराक लेटर बरयलें आसा ट्रान्सपोर्टाकूय बरयलें आसा. आमी सगळे आमी फॉलो अप करीत आसा. इवन पंचायतूच न्हू इवन आमची मॅडम सुद्दां ह्या हेजेर खूब सेन्सिटीव आसा लोकांचे कित्याक एक्सिडेंट जावप ना. आनी चड हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ड्रायव्हरूय करता तेच्यांनी हे सिच्युएशन पळोवन गाडयो चलोवच्यो. एनिमल सायडींतल्यान आमी व्हडलेले बांदलेले आसा. आमी एम्युशन केल्लो आसा ते हेजे आनी ओन्ली स्मॉल एनिमल्स जे तेचे आमी बांदलेले आसा आनी NGO कडेन बी आय टाय अप आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फेस करून आमी ते सुण्याचे आमी बंदोबस्त करतले. Document there a 2-year-old child got hit by a cow. It is sad, but this is the reality, and there has to be fine, there has to be things done. I mean, these are my issues of which I have raised up, and although other citizens have, so you can check with them. Okay, so we've raised up a lot of issues. तालिगांवचे आमी भरपूर इश्यू रेज केले एंड सेसलान उलयला पळय तो हे शी हॅज टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दोज इश्यूज. पण एक मेन मुद्दो पळय आहा हे आमचे पळय बसकार आहा हिंगा तालिगांवचे बसकार ते बसी चलयता एंड दीज बसीज आर द चार्म ऑफ तालिगांव. आमचे हिंगसरले पळय लोक आहा वडील आहा हे बसीन बसोन ते बाजारान वयता ते कितें बाजार करता कितेंय तेंचे पणजे बा काम आसत जाल्यार ते वयता. हे बसी पळय आहा ते आमच्या भितरल्या रोडांनी वयता ते मेन रोडांनी वचना. हे बसी घरा भायर सरलो तुका 2 मिनटाच्या वाटेन ही बस मेवता. बसकार ओकीचो आसता कंडक्टर ओकीचो आसता हात दाखयल्यार ही बसी थांबता. हो इकोसिस्टम पळय आहा न्हू कितलींच वर्सां 100 वर्सां जालीं हो इकोसिस्टम गोंयांत चलता. आतां हो इकोसिस्टम आमकां आवडटा आमच्या लोकांक आवडटा. हे बसीन 5 रुपया 10 रुपया असले प्रायस आमी भरता. आतां कितें जालां ते म्हणटा स्मार्ट सिटीक लागून आमचे पळय बसी आहा गांवचे बसी ते भितर वचोंक दिवचे ना आनी आमचे बसी पळय आहा ते बंद करचे पडटले म्हणटा. म्हणजे हे लोकांनी कितें करपाचें आनी आमकां लोकांकूय ते बसी बंद जालेले. हांव बसकार न्हू पूण म्हाका ते बसी बंद केलेले नाका. आमची पळय शेमाय आहा अजुनूय त्या बसींनी वयता आनी ती बस बरी लागता. ती सकाळीं उठोन ती उमेदीन वयता ती बसकार तेजो ओकीचो कंडक्टर ओकीचो ड्रायव्हर ओकीचो तो ती पावना थिंगा सदां वयता पावना म्हणून बस ती एक थांबता ती धांवन बस धरता. दीस इकोसिस्टम दीस ब्युटी ऑफ दीस बस सिस्टम हे बेश्टेच एकाच नोटिफिकेशनान म्हणटा आनी तेय तेणी कांय सांगोंक ना. तेणी कांय तांकां इंडिव्हिज्युअल नोटिफिकेशन हेजी बस आहा म्हणून हेका एक लेटर दिवपाचें बाबा तुजी बस चलची ना डायरेक्ट पेपरान दिला आनी हेंची नांवां दिल्या पेपरान. हें कसलें नाका जालेलें.
तुम्ही डायरेक्ट पेपरान नाव दिवंक जाता की इतले बसी आहा, इतले ओनर आहा, तुमचे बसी फाल्यांच्यान बंद जावंक जाय आनी स्मार्ट सिटीच्या बसी चलता. अरे स्मार्ट सिटी तुमची पॅन्जिम सिटी मरे, वो स्मार्ट विलेजूय घेतला तुम्ही तितून. आमकां नाका, आमकां गांवकारांक नाका. आमी हिंगा प्रपोजल घेतला पंचायतीन की आमकां आमचे पोन्ने पळय बसी आहा ते जायो, आमच्या लोकांक जाय, आमचे बसकार जाय, आमचे कंडक्टर जाय आनी आमचो पळय तो आदलो पळय सिस्टम आहा तो आमकां आवडटा तो आमकां जावो. ह्या लोकांक हो इश्यू आनी खंय रेज केला पयलीं का पळय आतां फर्स्ट टायम प्रधानमंत्री ऑलरेडी आमी हे केला, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरीक ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा. सो तेन्ना एज पर तें नोटिफिकेशन येयलें पेपरार तेन्ना तो टायम लिमीट दिल्लो, तेच्या भितर आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली तांकां. तूं बस आतां कितले वर्सां चलयता हांगासर? आनी आमी म्हाज्या यू कॅन से आज्याच्या धंदो म्हणूंक शकता तुमी, म्हणजे अरावंड म्हाकाच जाली तर 30 वर्सां. हांगासर थोडे पात्रांव अशे आहा तेंचे अरावंड 50 इयर्स आसा. ग्रँडफादर्सांचो बीन बिजनस आसा पळय. आनी आमी ह्याच धंद्याचेर डिपेंड आसा. आमचो दुसरो आनी धंदो डिपेंड काय ना. जर बस बंद जाली जाल्यार फाल्यां आमी करपाचें कितें? फाल्यां बसी वयले आमी सगळे आमची फॅमिली डिपेंडंट आसा. मागीर फाटल्यान भुरगीं आसता शिकतलीं तेंच्यांनी डिपेंडंट आमच्या बसींचेरूच चलता. आयज जोडटा, आयज येता पळय तेचेर आमी जगता. फाल्यां जर बसी बंद जाल्यार आमी करपाचें कशें कितें? टोटल कितले बसी नोटिफिकेशन जे रेज केला त्या वेळेचेर तुमकां कितें आन्सर बी येतले, कितें एश्युरन्स? आमकां कांयच ना. आमचो डायरेक्ट सांगला की बाबा तुमच्यो बसी आनी चलोवपाक मेळच्यो ना. गॅजेट पळय दिला न्हू तेचेर दिला की तुमी आनी बसी नो प्रायवेट बसीज विल बी ऑपरेट इन दीस स्मार्ट सिटी एरिया. केन्ना येयला? 24 डिसेंबर. केन्नाच्यान बंद सांगा? अजून सांगू ना. ते सांगीत आसा म्हणजे तेंचें अजून काम चालू आसा. काय एक्झॅक्ट डेट दिवं ना. कितले बसी आहा टोटल आनी कितले तुमी ड्रायव्हर सगळे? टोटल तालिगांव जर बसी 12 आसा. तालिगांव मागीर गोवा युनिवर्सिटी सेपरेट आनीक आसा, दोनोपाल रोडाक सेपरेट आहा. अरावंड 67 बसीस आसा. ड्रायव्हर कंडक्टर मागीर आमचे तेंचेर डिपेंडंट मॅकॅनिक्स आसा, पेंटर आसा, सीटवाले आसा, सगळे डिपेंडंट आसा तेजेर. आनी गांवचो लोक डिपेंडंट आसा. मेन आमच्यो ज्यो बसी पळय आतां सारक्यो भितर वयता, सारक्यो भितर गांवां पर्यंत वयता, सारकी तालिगांव बांद पर्यंत लास्ट पर्यंत वयता. तेंच्यो गाडयो तश्यो वयच्यो ना. सो तांकां एक आतां समज कोणाक एक अर्द मिनट चलचें पडटा तांकां फाल्यां 2-3 मिनटां चलची पडटली. आनी ती बसी थांबची ना. तुमी तें समजून घ्या. सी इट्स नॉट ओन्ली अबाउट द रूट. ते बसी पळय आहा न्हू ते टायम टू टायम वयतली. तांकां पडलेलें ना. त्या बसीक पडलेलें ना की कोण आंटी येवपाची आहा ती येवंक ना, आयज ती मातशी लेट जाला ती धांवता हाटल्यान, तांकां तें पडलेलें ना. आमचो इकोसिस्टम आहा हो ओकीचो लोक. अँड दीस इकोसिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हू. आमकां हें आमचें जाय. यू कॅनॉट ब्रिंग अ न्यू इकोसिस्टम एंड से आदले आहा तें बंद करा. हें करूंक जायना न्हू. तुमकां कितें ऑल्टरनेटीव कितें सांगलें? तुमचे बसी हिंगा चलना जाल्यार कांयच ना. एनी ऑथॉरिटी कोणचोच येवन आमकां कांयच सांगू ना की बाबा तुमच्यो बसी काडून तुमकां कितें करतले ते. फक्त इतलेंच सांगलां तुमच्यो बसी काडटा. फाल्यां तुमकां इलेक्ट्रीक बसी तेंच्यांनी दिल्यो गव्हर्मेंटान, म्हणजे तुमचे रिप्लेस म्हणून तुमकांच बसी दिल्यो, तुमी ते घेवन चलोवंक शकता? घेवन चलोवंक शकता. पूण कितें आसा ते पळय येदे व्हडल्यो बसी दिता ते ह्या रस्त्याक पयलीं चलोवपाचे लायकीचेच ना त्यो. कित्याक रस्ते व्हडले आहा, आमच्या वांगडा 2 गाडी सुटपाक प्रॉब्लम जातलो. दुसरे इलेक्ट्रीक बसी पळय दिता न्हू, रिपेर कोण करतलो ते? खूंय आहा रिपेरींग तेंचें? इलेक्ट्रीक बसीचें चार्जींग खूंय करतले ते कितल्या चार्जार चलता? हिंगा पणजे गेली पोत्तून येयली चार्जिंगाक दवरली. अरे ना रे, आमकां रश आहा पळय तेन्ना बसी जप 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 करून 10-2 मिनटांनी बसी पावतात. तेन्ना तुमी चार्जिंगाक दवरतली बसी? सी दे आर नॉट थॉट थ्रू एनीथींग. तेंचे पळय पॅन्जे माके पळय पाड घालना तेणी, तो ह्या बसीचेय ते पाड घालूंक सोदता. आनी आमच्या लोकांक हे त्रास जातले, तालिगांवकाराक त्रास जातले. पणजेच्या लोकांक कांय न्हू. सी इवन इन आतां तुमी हांव तुका एक सांगता, बॉम्बेन हे बसी घाले सगळे, ओके, आख्खे ने बसी घाले. ते गोंयकाराक सांगूंक जायना तुमची कदंबा येवची ना म्हणून बॉम्बे हांवें सांगूंक जाता ना न्हू, सांगूंक जायना. आमकां जाय जाल्यार आमी कदंबा बूक करून वयतली, नाजाल्यार आमी बॉम्बेची बस करून वयतली. दोनी बसी वयता न्हू. तुमी ने बसी घाला, पूण आमच्या बसी कित्याक बंद करता? तशें तुमी करूंकूच जायना. यू ऑल कांट पास दॅट नोटिफिकेशन. दॅट इज कंप्लिटली इलिगल अँड अगेन्स्ट द लॉ. यू कांट जस्ट से सडनली वन डे दॅट तेणी बसी रजिस्टर केल्या, टॅक्स भरता, लायसन्स भरता, सगळें लिगल आहा. कितें